Hambai jatana lamsogo tinani blogo pungkahan jatana ini hingga seng oro tahun holo kaja Rajbari ganani ajago seng tahu Vedic Mart ni anniversary togo first anniversary ajago kaja kabang mo borok naya mana na kaja ajago program ikko kabang mo borok bisingo thangai phonok nai bisingo thangangje nongno phongnai kaham khai nai tungdei sayoi kulen singo pai thunjara nongno phongnai chai jatana kai tabu bisingo khamnai jo nai borok kubang mah itu apa jatana bising handa kami lain bahasa lain ya nunggu mana na madam ini দেখেন একটু Silong rong nih baru rok sakai bakai ke pas ke abarak silong nih madam ke Aku ke mana kami jangka, lagi dapat uang, kalau bumi jangka, anda tak suka dia kok, orang berai nak uang, mana kena. एक बार सब लोग एक साथ में हो जाए वैदिक मार्ट मॉर्निंग और भाई आईडी वाले मत उठाओ जो लोग आईडी होल्डर है रजिस्टर्ड वाले हैं मत उठाओ हाथ आज के जाना जाए जोरदार तालियां हो जाए
this kindling of lamp, all the royalty achievers of Vedic Private Limited, the one and only, the very own company of Northeast India. एक बार फिर से जोरदार तालियां. क्या बात. So followed by the royalty achievers, we would like to welcome on the stage right now the Rising Star Achievers of Vedic Mart Private Limited. Come on, Rising Star Achievers, সবাই চলে আসবেন মঞ্চে for lighting the lamp. Vedic Mart के Rising Star. Of Vedic Mart Private Limited, please come on the stage. जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से जितने भी लीडर्स हमारे बीच अभी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज. नॉर्थ ईस्ट लीडर्स, देखिए आज हम यहाँ पर त्रिपुरा में हैं, लेकिन सिर्फ त्रिपुरा के लोग ही नहीं बल्कि असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने से लीडर्स हमें ज्वाइन किए हैं आज.
tilai masalah mani asake tong khatok ungkha aboni bagi next year norok jeske tono nanya ni khaidi o je celebration rona matrok nanya ni nango surungna nango tang himale niji nai je experience mani abo tai kaisa no share khai kai joto kokto share khai mi abla aba haita aboni bagi niji nukhang kai tebo kaham Agartala town hall ingo hukba abon bagi phane bosor hongke no nangsagang bariya no sawi nai unsuk tariga mate dina program tongo hanai ke tabo ngaro sudu biju ni chini dolong masalai mani biskang phai angkhayang kuna digi si basaja u hustrok tongma digi ke pink color ni ri sumi basaja hustrok ni logo nasing naji tai rong ke biskang phai masalai mani ang lasima bagi masara gya Nokma kanainga কি বেদিক মাঠ থেকে কি হবে কি করা যায় কন্টিনিউ যদি আমাদের প্রোগ্রামটাকে যারা ধৈর্য ধরে সহকারে বসবেন তারা দেখতে পারবেন যে বেদিক মাঠ লাস্ট 1 ইয়ার্স স্টার্টিং কি হয়েছে বা কি করতে যাচ্ছে তো সেই সময়টা নিয়ে আমরা কিছু একটা সময় নিয়ে আশা হয়েছে সবাই ইয়েস এন্ড নো যদি বসতে পারি দেখতে পারবো যে বেদিক মাঠ কি হয়েছে এখানটা তো নেক্সট কি হতে যাবে নর্থ ইস্ট বেস কোম্পানি বিলিভ করতে পারে না লোক সারা ইন্ডিয়া লাস্ট 25 ইয়ার্সে নর্থ ইস্টে বেস একটা বেদিক মাঠ কোম্পানি মাত্র শুরুপাত হয়েছে তো জাস্ট কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদের সাথে আসবো যে বেদিক মাঠ 1 সালের মধ্যে কি হয়েছে সামনের দিন কি করবে আর এর মধ্যে এক বছরের মধ্যে কারা কি করেছে আপনাদের সামনে উপস্থিত করব তো আলটিমেট আমরা কিছু একটা সময় ধৈর্য ধরে বসবো সবাই আজকে এনজয় করব যারা অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে এক বছরে তার নেক্সট বছরে কি প্রিপারেশন নেবে তাদেরকে আমরা প্রত্যেকটা মোমেন্ট আমরা দেখতে পারবো যারা আজকে দেখতে এসে তারা কিন্তু নেক্সট ইয়ারে কিন্তু সেই মঞ্চে আজকে আমাদের অন্য একটা মঞ্চে হওয়ার কথা ছিল সেই মঞ্চে জায়গা হবে না বলে আজকে প্রচুর হঠাৎ করে চেঞ্জ করা হয়েছে কোনো টেনশন নেই আমরা এনি মোমেন্ট এনি সময় আমরা কাজটা যে কোনো সময় শুরু করতে পারি তো নেক্সট আমি নেক্সট পার্টে আপনাদের সাথে দেখা করতে আসি ভালো থাকবেন ওকে Thank you very much. Come on, let us join हाथ ताली सबाई मेरे for Mr. धनंजय शर्मा. एक बार फिर से जोरदार तालियां. Thank you very much, MD Sir, Mr. Dhananjay Shah Sir, for sharing your valuable words with us and inspiring us with your mool mantra of your success of this Vedic Mart Private Limited. एक बार फिर से Vedic Mart अपने लिए और MD सर के लिए मैं फिर से जोरदार तालियां. आज के दिन आप सबको तालियां के साथ यूं ही बने रहना है. एक बहुत ही अच्छा डांस होगा. जो सबसे अच्छा डांस करेगा मेरी तरफ से इनाम मिलेगा. ठीक है? I have already announced. मेरे तरफ से इनाम मिलेगा. ठीक है? ओके चलिए. So हमारे कैमरामैन जरा स्टेज पर फोकस करो एंड एक यादगार तस्वीर खींचो. एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे सभी अचीवमेंट्स के लिए ऑन द स्टेज. जोरदार ताली. Come on everyone. आज ये है कल आप o jago जों थाङै जे एन्जय खेमा हाय एमना तो भिडियो तो सरक एन्जय इंगला खायफानो नायदि बसो तंथक लायक एन्जय खेलाय लायका नाय मानाना म्यूजिक रिखां के कॉपीराइट फायो आपने बगे म्यूजिक रक जतो रिमालिया का भिडियो आमसो जरतै न नेक्स्ट भिडियो मालाय नाय गते कैसे को नेक्स्ट ईयर नरक जैसे के पनो celebration rok manjak phaina ungthu ke बहुत tongthogo aboni bagai tata bye bye 3 0 te asuk.